Good afternoon, and thank you for joining us today. My name is Kaewon Song, Chair for Long Island Board of Realtor Global Committee Chair. Today, we are traveling virtually to Argentina to learn all about real estate market there. I'm delighted to have you all here joining us from different corners of the world. As we delve into an insightful exploration of one of South America's most fascinating real estate market, Argentina, known for its rich culture, diverse landscapes, and vibrant cities, offers a tapestry of opportunities for investors, homeowners, and industry professionals alike. With its unique blend of European influences and Latin American flair, this country has captivated the imaginations of many, becoming an attractive destination for those seeking to engage in the real estate sector. I would like to thank our panelists for joining us today and for everyone who assisted in putting this webinar together. Before we start, a few housekeeping guidelines. Throughout the session, you will be muted. The speaker will not be looking at the chat. However, Evan Smith will be monitoring it. Should you have any questions, please type them in the chat to be addressed later on during the Q&A. To begin, let me please welcome and introduce our presenters. Emilio Caravaca Pazos is a real estate broker and lawyer owner of E. Caravacas Pazos S.A. He has served as president of the Real Estate Brokers School of Chao from 2014 to 2017, and currently is the 2023 president of FIRA, Federation of Real Estate Brokers of Argentina. Sebastian. Hi everyone. Hi. Hi everyone. I was saying Okay. hello. Okay. Thank you. Hello. Sebastian W.J. Vargas is a PA, public accountant, and a master and professor in tax law. He is a graduate professor in tax procedure and provincial and municipal tax. Uriel Fletcher is a lawyer and senior partner at Fletcher and Associates law firm for more than 19 years. Uriel Fletcher received a master's degree in corporate law from Universidad Austral in Argentina, and now lives in Miami, Florida. Ms. Merda Rivera is a director of the professional school, a director for FIRA, and the founder and 2023 president of SIVA. She also is a member of SILA Women's Council. Santiago Arnoldi is the principal of Arnoldi SS, Patagonia. He studied management of construction and real estate companies at Polytechnic University in Madrid and holds many real estate designations, including ABR, CRS, and SRS. Evan? Susanna is going to lead. Hi everybody. So Emilio Caravaca Pazos will start first introducing FIRA, and he has to leave us. So any questions that you have, make sure that you put them right there, right now. Thank you. Thank you, Susana. Hello, everyone. I will do my presentation in Spanish. Susana will translate it, I think. So. But I have a presentation to share with you. So I will
Give me a second, please. Okay. I will try to share my screen. So, me dicen ustedes Se ve si bien. ¿se ve? Sí, perfecto. Bien, perfecto, Susana, gracias. Bueno, esta es una breve presentación que vamos a hacer de FIRA. Eso ya lo dijiste, Susana, así que yo continúo contando un poco lo que es la federación. Si bien las filminas están en inglés, si vos considerás, Susana, hacer alguna aclaración sobre lo que va surgiendo, lo vemos. Bueno, ¿qué es la federación? La federación nuclea colegios de corredores inmobiliarios y cámaras inmobiliarias en la República Argentina. No sé si lo querés decir. The FIRA puts together all the associations, real estate association, brokers, and different associations in whole Argentina. Okay. Yeah. Fue fundada en el año 84 y lo que promovemos, o sea, lo que hacemos es promover leyes de corretaje inmobiliario, porque eso sí es importante marcar que en Argentina el corretaje inmobiliario es un degree, digamos, una carrera universitaria que tiene leyes en las diferentes provincias que lo que buscan es matricular al corredor inmobiliario y que tenga un grado, una carrera de grado, digamos. En este caso el corredor inmobiliario es una carrera que tiene de duración entre 3 años y 4 años. The association FIRA was founded in 1984. It has 23 real estate association, and they promote laws to regulate real estate brokerage. They have different association, which is FIRA Women, FIRA Young People, and statistics besides that. And he said that the career, that why they want to promote the laws, is regulated because it's a university career of 3 years and up to 4 years. Emilio. Bueno, este es un mapa de las diferentes asociaciones que forman parte de la federación en Argentina. Creo que es claro, digamos, con un mensaje que dice: la unión hace la fuerza. These are the different associations in the whole country. And that's basically. Bueno, legal, el aspecto legal, digamos, las leyes de cómo se maneja legalmente el corretaje en la Argentina, que sería la actividad del corredor inmobiliario. Hay una ley nacional, que es la 25028, y después cada estado, por eso dice state laws, cada estado tiene su propia ley. Esas son las leyes que FIRA promueve en cada una de las provincias y de los estados. They have a national law that is the number 25028, which regulates all of the nationwide, but then every state has their own laws, and they all promote to be regulated by licensing. Yes, and we promote the importance of being a licensed professional, okay? Like a real estate, a professional real estate agent, okay? Bueno, ¿cuál es la misión de la federación? Esta parte es como un poco compleja, por eso, Susana, te la voy a dejar a vos, pero digamos, la misión de la federación, si querés hacerla muy puntual. La tengo acá, la tengo traducida. Okay, si la querés leer directamente. The mission of the organization is to elevate the profession of the real estate broker in the ranks from the legal and educational point of view. They have a bachelor's at this moment, and they want to go, they want to promote it to bachelor's. Better and create departments, professional schools, and entities related to real estate brokerage in each province.
to be recognized by society, promote and defend responsibilities, and contribute specific knowledge to the community. Muchas gracias, Susana. Lo paso. Ok, y esta sería la visión de la federación, que es lo que buscamos hacer desde FIRA en cuanto a la inserción de FIRA en la sociedad. The No sé si eso... vision of the federation is be a federation with a profound recognition in the Argentine society as a representative of the national real estate sector, with strong relations with all national and international institutions which have a relation with our professional practice. Excelente, muchas gracias. Bueno, esto es un poco la presencia en los medios de la federación en diferentes gestiones. Esto tuvo que ver con algunas gestiones con el blanqueo, ley de alquileres, en el Ministerio de Economía de la Nación, en la Secretaría de Comercio de la Nación. No sé si medianamente querés como resumirlo por ahí. This is the presence of the organization in all the newspapers, all the communication Okay. places where they had to do with the rental law, lease law and other legislation that they promote. Estos son los eventos a los que asiste habitualmente la federación. Obviamente tienen que ver con SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana que nos nuclea. También está la bilateralidad con NAR, de la cual hemos participado de los encuentros de NAR, y por supuesto eventos. El de arriba es una jornada de jóvenes profesionales. No sé si lo querés decir, el de arriba a la izquierda es de jóvenes profesionales y arriba a la derecha una expo de real estate en Argentina. These are the international activities that they have, and on the top left there is the young professionals, the Association of Realtors. We can recognize some of our people of NAR, and then the bottom right is regarding SILA and the young generation of realtors in leases in South America, Latin America. And then there's a real estate convention from last August. Susana, ahí veo que hacen preguntas en el chat. ¿Eso se contesta después o me las mandan o querés que lo contestemos ahora? No, después, pero como te vas, te las vamos a... Después te calculo que te las van a poner. Ok, bien, perfecto. Hola. Mirta. Esto que Fue voy a muy pasar laborioso entrar. un video de la federación que es justamente promoviendo la creación de colegios de corredores inmobiliarios en el país, que lo voy a compartir. Okay, ¿Sí? I can translate it later on. Ok. No sé si han podido entrar Sebastián y Uriel. Uriel creo que sí. Operar con un corredor inmobiliario matriculado. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina te las explica. Operar con un corredor inmobiliario matriculado brinda mayor seguridad jurídica. Son profesionales dedicados a proteger la seguridad y la transparencia de la operación en todo momento. Además, los colegios que los nuclean cuentan con tribunales de ética donde se pueden realizar reclamos. Estas características no se encuentran en un agente, asesor, consultor o cualquier otro tipo de intermediario. Y no te olvides, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina representa a las cámaras y colegios que conforman gran parte del sector inmobiliario. Confía en un corredor inmobiliario matriculado. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. No sé si lo querés. Yeah, resumir. I will translate it. Basically what it says, there are many reasons to use a licensed real estate broker. The Federation of Real Estate Brokers of Argentina, FIRA, explains, to operate with a licensed real estate broker brings judicial security. They are professionals that give security and transparencies to the transactions at every moment. On top, the association that they belong to have ethic hearings where claims can be made.
These characteristics you can find with a consultant, advisor, or any other. Don't forget, FIRA represents almost all real estate associations in Argentina. Trust a licensed real estate broker. Ok, muchas gracias, Susana. Bueno, acá la idea es explicar a FIRA como una referencia del gobierno, del Estado, mostrando algunas imágenes de las últimas reuniones que hemos tenido. Hay reuniones, en esas imágenes hay reuniones con el Ministerio de Economía y con dos y casi tres, depende de cómo estén las listas, candidatos a presidente de la nación. Uno es Milei y el otro es Horacio Rodríguez Larreta. Después hay una disertación en la Cámara de Diputados justamente sobre la ley de alquileres, y debajo una reunión con el bloque con uno de los bloques políticos importantes del país. Sería como hablar de uno de los dos partidos más importantes, digamos. Okay. These are pictures of FIRA participating and intervening in the political realm with the future governments, with the future candidates for presidency, with legislative and Ministerio de Economía. No tenemos eso acá. Economic Minister. The Department of Economy and Finances from Okay. from Argentina. Muchas gracias, Susana. Bueno, y esto es un poco transmitir que FIRA lo que promueve, digamos, FIRA promote the collaborative work between institutions, because FIRA, in FIRA we have institutions, not persons, just cámaras y colegios. No sé cómo se dice en inglés eso, pero creo que es chambers. No, chambers is, yeah, you can say chambers. Bueno, son cámaras y colegios, asociaciones, 23 associations of real estate that work together. We promote that, the collaborative work between institutions and between colleagues. I think real estate agents can participate together, and together they are strong. I can share with you a video, and these are the associations that we have, I don't know how to say, convenios bilaterales, bilateralidad. You have agreements. Agreements Like with MOUs, agreements, bilateral agreements. Okay, con NAR y API en España, y de SILA, we are members of SILA and CAME, that is a confederation in Argentina, de medianas empresas, no sé cómo se dice. Small and medium businesses. Okay. And I want to share I love this one. video with you of the importance of being together and the collaborative work that we promote in FIRA. No está, está sin audio. No sé cómo se hace para compartir el audio también. Está bien, no sé. Pero se entiende. Sí, se entiende, lógico que se entiende. Nos falta Santiago. Sorry. Santiago está, ahí está. Nos está ayudando con los que no pueden entrar, que están con un problema. Ahora el que está no pudiendo entrar es Sebastián. Sebastián. Ah, Sebastián, ahí está. Sí. Le está pasando lo mismo que me pasaba a mí, pero ahí le mandó Santiago algo.
Bueno, esa es la finalización de la presentación con la reflexión y la premisa de lo que tenemos en FIRA, que es trabajar juntos. We are better together, the real estate agents and the brokers and the associations. Thank you very much. Thank you, but I have to say it's NAR in Argentina is FIRA. Basically, that's what it is. And that's what both organizations promote, and that's why we have to stick together. Thank you very much, Susana. Thank you, everyone, for being there. And gracias, Susana, por Gracias a vos. por el translate. That. So the next one, it's gonna be Mirta. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Lo mío va a ser en español, así que Susana, vamos a agradecer que vos hagas la traducción. Simplemente Pasito. hacer una mención a este convenio o memorando que se firmó en el año 2018 entre nuestra Cámara y ustedes y LIBOR. Y nuestra Cámara además es integrante de FIRA, así que aquí estamos absolutamente integrados con FIRA. Y nada más que ratificar la intención de que tanto desde cada uno de nuestros lugares podamos intercambiar información sobre los mercados, los procedimientos, las licencias, los requisitos, qué es lo que necesitamos para poder realmente trabajar en esta interacción, atender y asesorar realmente de buena manera a nuestros clientes. Para eso hoy vamos a tener también el asesoramiento de 2 profesionales y en la convicción de compartir códigos de ética, información relevante y ofertas interesantes que seguramente algunos de nuestros socios y de los de ustedes van a poder intercambiar. Mirta, Mirta, necesito traducir, si no... Ok, perdón, ahí está. Okay, she is actually telling that thank you for the MOU that we signed, and based on that she will present collaboration, have collaboration with our different organizations to promote relations, share information, share how to do business ethics, and how to hopefully have productive, good business practices between us. Very reduced. Mirta, go again, but slow, please, because otherwise I cannot pause. Bueno, es muy breve. Simplemente entonces nos gustaría dar paso a la presentación de Santiago y que mostremos un poquito qué es lo que tenemos en nuestro país, qué cosas pueden ser interesantes y relevantes, y bueno, y que mantengamos este vínculo donde podamos reforzar la confianza para realizar buenos contactos y buenas operaciones. Así que un gusto estar aquí con todos ustedes, agradecida, Susana. También agradezco a los profesionales que nos van a asesorar, tanto al doctor Uriel Fleischer como al contador y magíster Sebastián Vázquez, y por supuesto a Santiago Arnoldi, Emilio Caravaca Pasos, que estamos todos juntos tratando de poner en acción este memorando que hicimos anteriormente. Así que un gusto estar aquí y damos paso al próximo momento. She is saying thank you, and hopefully we will have mutual understanding and different in exchange and information. And she's giving place to Santiago Arnoldi from Patagonia. And he will give an overlook of our country.
Argentina. Bueno, muchas gracias por invitarme. En principio voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Santiago, you said you're going to do it in English, so please. Upa, Upa. it's a lot of pressure. Yes, a lot. Okay. First of all, I'm from Patagonia, Argentina. I work in FIRA with Emilio. I assist Emilio in the international group. And to start my presentation, Argentina is a cosmopolitan country. In this picture, you can see all the different societies that participate in our country. Some genetics studies marks that Argentina has more than 80% of the population in a mix between natives and foreign people, and the interesting point is that we don't have racism and any problem between religious and ideological. It is important point that in all the world we have several problems between that point, and in our country we live in peace. We can say it. Education, we are education and health and very important marks in our country. We have a lot of more than 99% of literacy is important because we have many of universities, not only private. The education in our country is public. It's important that that point, because all the people who try to study and improve her knowledge has some opportunities in our country. In this moment, we have a lot of Latin American people studying in our universities. Buenos Aires University is in the #1 of the ranking in Latin America and 66 in the world, and provide 3 Nobel Prizes. We have in our country 23 provinces, and Buenos Aires City is like it's like Washington, for example, and each of them has a public university. If we talk about health, Argentina has one of the better health system is recognized worldwide. If you talk about traditions, maybe all the people know about tango, about dulce de leche. Absolutely. Our mate. We are showing the mate to Ivan Before. later. Bueno, it is picada. We said picada, sausage, cheese, because in Argentina we look
all the time we are looking for a moment to talk, to stay together. And this is pato, our national sport, not football. Hey. If we talk about some interesting point in our country, Buenos Aires has 3.1 million population, but the metropolitan area has almost 40 million. This is a strange thing because we have 47 million people in all the country. This is Buenos Aires, Buenos Aires between lines, but all these are the metropolitan area. We are we had Dennis Rosario, here Rosario has 1.3 million popular, but has 1.6 metropolitan in the metropolitan area. And the other is Córdoba, has 1.5 million population. In only 3 cities, we have 36% of all the population in our country. It's marked that we have a lot of empty territory. We have a lot of opportunities to live in our country and to invest in our country. Buenos Aires has is a very beautiful city. Represents the 20% of the GDP of our country. It has 2 international airports and 2 domestic airports, and it is the only city in our country that has subway. You can see it's modern, cosmopolitan. It's a very, very beautiful city. Show some of real estate marks. We can show, for example, in 2020, is after a pandemic, we have very high prices in those are neighborhoods of Buenos Aires that they are very important. They are expensive neighborhoods. And an interesting point is maybe we can show in today in 2023. We can show that all the prices goes down very strong. It's the strong thing. Susana, vos me corriges si algo estoy, pues, mi inglés no es muy bueno, me lo corriges. No, you're fine. You're fine. Okay. The prices dropped by square meter. This is square meter. So, and it's one bedroom. Basically, that's what they say. So the prices from 2020 from 4,000, the first Recoleta, and these are high-end areas. They came down to almost half of the price, and so all of them too, except Puerto Madero, which is the picture of the bridge, and that was very stable. This is Puerto Madero. This one. Yeah. Okay, and it shows that today Buenos Aires has a very interesting opportunity to invest because they are not normal. There are no normal prices. Okay. If we talk about Rosario, for example, it's
represents more than 70% of all the crops exportation. It has the crops port, the more important crop port in our country, and it exports all the biodiesel produced in Argentina. This has, let me, because I think they didn't understand that the Rosario is a crop harbor. So basically all the crops from Buenos Aires is the biggest one. From all the rest of Argentina goes through that harbor and goes away through Buenos Aires. So it's very, very important. And it has two rivers that come together there. Misma situación, vemos que son valores de referencia del valor de metro cuadrado en la ciudad de Rosario. También han bajado prácticamente después de la pandemia y a lo largo de este momento económico que está teniendo. This is the same scenario that in Buenos Aires, the properties, they came down from 45,000, the medium, to 1473. So really the prices are down in all Argentina, really bad, but good opportunity to buy. Bueno, Córdoba es una de las ciudades más antiguas que tiene nuestra ciudad, de nuestro país, perdón, que hoy mezcla arquitectura moderna con antigua, lo que lo hace muy atractivo para las cuestiones arquitectónicas. This is actually one of the oldest cities in the country, and actually it was called the doctorate city because of so many universities and doctorates. It's very interesting in architecture, and keep on speaking in English. Okay. Bueno, es el núcleo, como bien dijiste, es el núcleo estudiantil más importante del país y también el agrícola. Es la sede central del Agriculture is very important too, besides the universities. But it's a beautiful city. And the prices are coming down too. The interesting point in the real estate is that Córdoba has a lot of offers and all the prices go down. Okay. De Puna, esto es el noroeste argentino. It's the northwest Argentina, which is called Puna. Acá, como puntos importantes, es interesante remarcar que tiene una afluencia minera muy importante. Hoy, Minerals. And hoy el litio es la estrella de todas las inversiones mineras que llegan a los 9.300 millones de dólares. $9,300 million in lithium commerce. And actually from Europe, they were negotiating with the president this week about lithium. Exactly. Mining in Salta. Salta and Jujuy are the most important mining province from gold and lithium. Misiones, Northeast, es un polo turístico muy importante, muy conocido por las cataratas del Iguazú, que hoy son la séptima maravilla, es considerada una de las
maravillas del mundo moderno. Tiene muchas inversiones. Hoy una de las más importantes están asociadas a lo que es generar un nuevo silicon en Argentina. Misiones has a lot of beauty, natural beauty, like the waterfalls, but they are trying to convert it in like a Silicon Valley of Argentina. Y respecto de real estate, un punto muy interesante es que es un lugar ideal para los baby boomers, que tiene un clima tropical con un muy fácil acceso a la salud y gran conectividad. For the baby boomers, it's very attractive because it has good healthcare and very beautiful. The climate is very favorable. Cuyo is the most important province in this area are San Juan y Mendoza. They are famous For the wines. for the wines. Argentina wines are very popular, and in the last times, the olive oils, they appear in a very good quality. Okay. West Patagonia, Patagonia Andina, es uno de los lugares más reconocidos a nivel mundial por todo lo que es el turismo aventura. Sus ríos y lagos de deshielo son muy populares entre los amantes de la pesca, sobre todo de la pesca con moscas. West Patagonia is ideal and very known internationally for the adventure tourism with the iconic lakes and the fishing and all the beautiful landscape that they have in the Andes. Es considerado uno de los reservorios de agua potable más importantes del mundo. It's one of the most important reservoirs of water in the world. Respecto de la otra parte de la Patagonia, la Patagonia Atlántica, la que está más cerca del Atlántico, tengan en cuenta que la Patagonia representa casi el 50% del terreno de toda la Argentina, pero no llega al 1,5 millones de personas viviendo. Patagonia is the south of Argentina. This is the eastern Patagonia, but Patagonia represents 50% almost of the whole country, and it has only 1 million. ¿Cuánto dijiste? 1,5 millones. 1,5 millones. 1.5 million of people living in there. So basically, it's nature all over. Sí, un punto interesante es que todo el mundo lo relaciona con fríos extremos y con una cuestión de que es invivible y la realidad es que tiene poco desarrollo simplemente por las distancias que tiene respecto de Buenos Aires. Okay, a lot of people, they say it's very hard to live there, but it's not that. It's the biggest problem that they have is the distance. The distances that they have to go in Patagonia, they are huge. Argentina is a very big country, and 50% of the country is Patagonia. So you can imagine how far it is, everything. Bueno, simplemente algunos datos estadísticos. Tiene la reserva de una de las reservas más importantes de petróleo en Latinoamérica. It has one of the biggest reserves. Oil reserves in South America, Latin America. Sí, el segundo reservorio de plata más importante del planeta. The second reservoir of silver in the world, the biggest, second biggest.
y conjuntamente con Australia somos los mayores productores de lana ovina In conjunction with Australia, we are the biggest producer of wool, sheep wool. Bueno, hablando de estadísticas, un poco estas las estadísticas que tenemos en la federación. Hoy el valor del metro cuadrado en la Argentina para lo que es, por ejemplo, locales comerciales, estamos hablando de alrededor de $2.000, $2.500 el metro cuadrado. For commercial buildings or stores or storefronts, we are talking about 2,000, 2,500 the square meter in dollars. Of course, everything is in dollars. Of course. Y si pasamos a la parte residencial, estamos hablando de entre $1.000 y $1.200 el metro cuadrado. In housing, all residential, it's between 1,000 and 1,200 per square meter. Bueno, como un punto interesante a remarcar, es que un poco remarcar por qué estaban bajando los precios en la Argentina. Estamos teniendo básicamente uno de los picos más bajos de los últimos 30 años en lo que respecta al volumen de ventas en nuestro país. Gran parte asociado a que en este momento solo el 3,7% de las ventas se están haciendo por créditos hipotecarios. They have this lowest selling point in Argentina in 30 years. And part of it is that only 3.7% of the sales are done by mortgages. Everything in Argentina is by cash. Mortgages are impossible to do over there. They're too expensive. Y acá resalté un tema importante. Buenos Aires tiene solo el 56% de la población es propietaria, el 74% en la Argentina. Somos un país, a pesar de esto, la vivienda propia es un tema muy, muy importante. Lo que demuestra todo lo que tiene Argentina por hacer y por invertir en real estate. 56% of the people in Buenos Aires own the property, the house. 70% in the country own the house. Property ownership is very important in Argentina, and still there's a lot to do, and the possibilities are endless. Para que se hagan una idea, Buenos Aires, la Argentina tiene un déficit habitacional en el orden del 3.8 millones de viviendas. They need about 3 point, ¿cuántas dijiste? 3.8. 3.8 houses in Argentina. That's the deficit in housing that they have at this moment. Bueno, this is to show an alternative. Building is an alternative, maybe yes. Economic buildings, the prices of the economic building is only $177 per square meter. The premium buildings is in the order of 600, and this is a very, very strong alternative in our country because of
low invest. No investment, okay. Bueno, en este momento esta es una estadística vieja, pero que se viene manejando a lo largo de estos últimos meses también. Es simplemente lo importante a remarcar acá es cómo tenemos un porcentaje, este último tiempo tenemos un porcentaje de inversiones extranjeras en la Argentina muy importante, en el orden del 27% de las operaciones inmobiliarias que se vienen dando en este momento. 60% of the sales in Argentina is purchased by Argentinians. 13% is done sales to foreigners. And 27% is done as sales to Argentines living out of the country, like myself or Isabel or Daniela or whoever. Okay, so it's very important, the purchase power of people from the outside and how much they're buying at this moment because it's convenient. Okay, thank you everyone. Thank you, sorry for my poor English, but I try to show our country, our beautiful country, and all the interesting opportunities to invest in our country because of the prices and the possibility to live with a good education, good health, and a cosmopolitan country. Thank you. Thank you, Santiago. So next one is Uriel. Y vamos a hacer, me tomo un minuto para hacer las presentaciones. Vamos a tener, y les comento, el asesoramiento. Despacio porque si no puedo traducir. Okay. Muy difícil. Una vez que tenemos todo un recorrido de Argentina y de las posibilidades de intercambio. Once we have a tour through Argentina and the possibility of exchange. Dale. Entonces, ahora queremos compartir el asesoramiento del cómo hacer para poder comprar, cuáles serían los requisitos que necesitamos saber cuando un cliente nuestro va a comprar en Argentina o un argentino va a comprar en Estados Unidos. Now we want to go and see what are the prerequisites to purchase and what a person from the United States has to do to be able to purchase a property in Argentina, or the same as with us, Argentinian in the United States. And that goes. Entonces, tenemos dos profesionales que nos acompañan hoy. Vamos a empezar en el orden que teníamos con el contador y magíster Sebastián Vázquez. Now we have two professionals that are going to help us to understand it, and we're going to start with Sebastián Vázquez, which is a master in law, tax law. Magíster en Derecho Tributario, profesor de grado en las materias de impuestos. Professor at in tax law in first and second in the University of Buenos Aires. Profesor de posgrado en procedimiento tributario y tributación provincial y municipal. And graduate professor in tax procedures in the province and municipal tax in the University of Stroud. Entonces agradecemos a Sebastián la presentación y sé que Susana has trabajado con esta presentación para la traducción y nos vas a seguir colaborando. Bueno, gracias Sebastián por participar y colaborar. Bueno, ahora podrán compartir pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Thank you for the invitation. Voy a tratar de contarles brevemente
I will try ¿Cuáles to son, tell you cuáles son las condiciones tributarias de las inversiones en inmuebles en Argentina? what are the tax conditions in Argentina for properties. Permítanme. Sebastián, yo tengo todos los slides traducidos, así que si vas despacio, después de ti los voy diciendo. Perfecto, voy a intentar ir lo más lento posible. Gracias. ¿Ya está compartida la pantalla? Sí. Ok. Bien. Hay algunas formalidades que son previas a la inversión inmobiliaria que deben realizar aquellos no residentes en Argentina para poder formalizar el negocio. There are formalities before any investment for people not residing in Argentina. La primera es designar un apoderado a los fines tributarios, que podría ser también quien sea su apoderado en el momento de realizar la compra y de firmar la documentación de la compra. Designate a proxy for tax purposes, the same, it could be the same, perfect the sale, to perfect the sales transaction. Lo que se requiere para designar un apoderado a los fines tributarios es otorgar un poder en el país donde resida la persona a quien va a ser su representante en Argentina. Ok, perdón, no lo tenía eso, perdón. ¿Puedes repetirlo? Sí, cómo no. Lo primero que debe hacer el residente extranjero es otorgar un poder a quien va a ser su representante en Argentina. The first thing that person has to do is give the proxy a power to represent them in Argentina. Este otorgamiento debe ser de acuerdo a las leyes vigentes en cada país y debe estar apostillado por la Convención de La Haya. It has to be according to the laws of the country and has to be apostilled by the Convention of the Haya. Bien. Con esta documentación, más copias del documento de identidad, el pasaporte en este caso, y algunos formularios específicos, es posible designar al apoderado para los fines tributarios. With this document and some other forms to be filled out, they can use this representation to purchase the property in Argentina. La segunda formalidad es obtener la clave de identificación tributaria ante el fisco argentino, nacional argentino. Obtain the ID number, CDI, by the Administration of Public Income from the country, from the federal government. Este trámite lo va a hacer el apoderado tributario que hayan designado. This would be made by the proxy, designated proxy. El tercer paso es tener una cuenta bancaria donde destinar los fondos que se van a utilizar para la inversión. They will open a bank account to transfer the funds destinated to the investment, for the investment. Esto lo puede hacer, o esto lo debe hacer aquel apoderado con suficientes facultades, que puede ser el apoderado tributario o puede ser quien vaya a realizar la operación de compra-venta. Estos pueden ser dos personas distintas o puede ser la misma persona. This will be made by the proxy that has all the faculties to do this. It can be two people, one the proxy to purchase, or the other one can be the proxy with the capacity of
manage the taxation on their transaction. But it can be only it can be one person with sufficient capability and sufficient power of attorney to do all together. Y por último, las leyes argentinas solicitan demostrar la licitud del origen de los fondos. Proof of the origin of the fund, origin of the funds for the investment, certified by a public accountant. Bueno, eso es que debo decir, la manera es hacerlo a través de una certificación que emite un contador público. Cumplidas estas formalidades, o por lo menos no cumplidas, pero iniciadas estas formalidades, es posible realizar la compra del inmueble en Argentina. Once done all these formalities, now they can continue to purchase the property in Argentina. Hablo, por supuesto, desde el punto de vista tributario, quizás desde el punto de vista comercial o desde el derecho civil argentino haya alguna otra formalidad que yo estoy omitiendo. Of course, he's talking about the taxation part of the transaction. Maybe there's other regulations or law that he doesn't know about, but has to be complied to. El destino del inmueble que se adquiera va a determinar qué impuestos son los que se van a aplicar. The destiny of the property, of what type of property you purchase, depends is what the taxation are on this transaction. Quiero comentar que a los efectos tributarios en la República Argentina existen 3 niveles de tributación. That in Argentina, there are 3 levels of taxation. Están los impuestos nacionales a cargo del gobierno federal, The federal taxes, depending on the federal government. un segundo nivel que son los tributos provinciales a cargo de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, State or provincial taxes, they are part of each government of the different provinces. y cada provincia está dividida en municipios que también tienen sus facultades tributarias. And each province is divided in cities, and the cities have their own tax laws and compliances. Para componer el lugar hay un gobierno nacional, 24 gobiernos provinciales y más de 2.500 gobiernos municipales. There are 1 federal government, 24 provincial governments, and how many cities? I'm sorry, ¿cuántas ciudades? Más de 2.500. More than 2,500 cities with their own tax laws, tax requirements. Si la inversión es para locación, para el alquiler de inmuebles, hay que cumplir esto, o hay que pagar estos impuestos que aparecen en esta primera columna. Y ahora los vamos a explicar. If the property is for rent or for income, there are different types of taxes that we have to apply. Por otra parte, si la inversión es para uso propio del comprador, por ejemplo, para venir de turismo o porque va a trabajar un determinado tiempo, o solamente para invertirlo, para tenerlo y luego ver qué destino puede darle, se aplica otro cóctel,
otro conjunto o algunos de estos impuestos que antes habíamos visto. If the property is for personal use, for summer house, for temporary use, but without income, then there is another type of taxes applied, or part of these taxes applied. Vamos a pasar revista ahora a cuáles son los tributos nacionales. National taxes or federal taxes. El primero es el impuesto sobre los bienes personales. The first Que- one, Sí, no, adelante, Susana. the first one is about the personal properties. El inversor abonará este impuesto por él o los inmuebles que tenga en Argentina. The proxy in Argentina, it will pay these taxes to personal property. Bueno, así es. Claro, perdón. Lo que pasa es que estoy leyendo y bueno. No, está muy bien. En la realidad, en la práctica, quien va a declarar los inmuebles de las personas que residen en el exterior es el apoderado que ellos hayan designado en Argentina. The person that's gonna pay these taxes is gonna be the proxy or the substitute manager appointed by the purchaser. Este apoderado deberá presentar una declaración jurada una vez por año en la fecha que disponga el Fisco Nacional. He has to present an affidavit by certain date set by the federal government. Generalmente esa fecha es en junio. Generally, it is in June. No, en este impuesto no se deben hacer pagos a cuenta, sino que solamente se te abonará el impuesto que surja de la declaración jurada. They are not, it's only one time a year, and it's the value that is fixed by the government, by the tax valuation. Bien, y el cálculo es el 0,5%, el 0,50% de la evaluación. Hay una evaluación fiscal establecida por el gobierno o del valor, para ponerlo más fácil, del valor de adquisición del inmueble, que es el que figura en la escritura de compra. Okay, it's a 0.5% or 0.50% of the fiscal value of the property or the value of purchase of the property. El mayor, de esos dos valores, el mayor. For each one, the highest one. So if the fiscal value is higher, then you take the fiscal value. If the purchase price is higher, you take the purchase price. Pasamos a un segundo impuesto, que es el impuesto a las ganancias o impuesto a la renta. The second tax is the tax to the gain. It's capital gain, or capital gain. Bien. Aquí hay una variante, una variación, según si el inmueble está destinado. Primero, empiezo de vuelta, Susana. Este impuesto solo se paga si se obtiene una renta a través de él, ya sea por locación o por venta. This tax is only paid if you have a gain on this. So if you rented it out or you sold it and you made a benefit out of it. Bien. Si en ambos casos se paga por un sistema de retención. In both cases, it's by retention.
the system is retention from. Es la retención del valor que reciba aquel residente del exterior, ¿no? Se le retiene cuando se le transfieren los fondos al residente del exterior. It's 60% of the money sent to the beneficiary according to the law, no? Sí, en ese caso es para la locación, Susana. That is for rental. So yeah, this is for rental. If you rent the property, 60% goes as a retention. Es el 35% del 60%. Es decir, si transfieren $100, se toma como base de la retención $60 y sobre eso se calcula el 35%. Okay. Se retiene el 35% de 60. It is the 35% of 60. So if they sent $100 outside the country because of benefit of the lease, they take 60%, and from that 60%, they retain 35%. Si lo que se hace es la venta del inmueble y se obtiene un beneficio, se va a pagar, perdón, la retención es del 15% entre el valor de venta y el valor de compra, es decir, del beneficio. Residual. Exactamente. And for the sale of the property, they will charge 15% of the residual value, the difference between the purchase price and the sale price. En materia de tributación federal o nacional, quienes posean inmuebles en Argentina deben cumplir dos formalidades. National taxes, whoever has a property in Argentina, they have to comply with two formalities. A ver, ¿cómo decirlo? La primera es en el caso de renta de inmuebles. The first one is in case of a lease. Debe el contrato de alquiler, el contrato de locación, debe inscribirlo, debe informarlo al fisco nacional. You have to register the property as a lease with the federal government, and that is RELI. Se llama RELI. Yeah. Bien. Esto también es una tarea que hace el apoderado en materia fiscal que está en la Argentina. This is also done by the proxy in Argentina. Mira. Básicamente es una transcripción del contrato de locación. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el inquilino? ¿Cuáles son los datos del inmueble que se alquila? ¿Y cuál es el precio de la locación? Basically, it is a transcript of the lease, where the property, who leases it, how much do you lease it, basically all the information. Y la otra formalidad que debe cumplir es la emisión de facturas, de facturas por el precio de la locación. Cada vez que cobre debe emitir una factura. And he has to do a bill every time when he gets cashes in the rent. So every month, wherever it is, he has to present a ticket or an invoice. Esta factura la puede emitir el apoderado en materia fiscal o también la puede emitir el corredor público encargado el martillero, el corredor público encargado de ese contrato. The invoice can be done by the proxy or by the real estate broker.
Bien. Pasamos al segundo nivel de tributación, que son los impuestos provinciales. Provincial taxes. No, pues, No, sorry. el primer impuesto que va a pagar el inmueble sin importar su destino es el impuesto inmobiliario. The first tax that they have to pay is the real estate taxes. That doesn't matter the destiny of the property, if it's for personal use or for a lease. Bien. Las liquidaciones de este impuesto las emiten cada una de las provincias. ¿Sí? Emiten un cupón de pago donde se informa cuál es el monto a pagar y son varias cuotas por año, 4 o 5 cuotas por año. The payment is in form of administrative settlements issued by each province, and usually it's in different payments, 3 or 4 times a year. Y se calcula en función del valor fiscal que le asigne el Estado a ese inmueble. Obviamente, a mayor valor fiscal, mayor será el impuesto que hay que pagar por este concepto. And it's calculated based on the fiscal value of the property. So the higher the fiscal value, the higher the taxes. Otro impuesto provincial es el llamado impuesto de sellos. The other tax, province tax, is the stamp taxes. Se paga tanto cuando el inmueble se destina a la renta como cuando hay una operación de compra o de venta del inmueble. It doesn't matter if it's destined to lease or it's for purchase and sale of the property. Este es un impuesto, a ver, en el caso de locación, el impuesto se paga por una declaración jurada que debe hacer también el apoderado fiscal. In case of the lease, it's done by the proxy, by affidavit. En caso de compra o de venta, según sea el rol que tiene el inversor extranjero, en este caso, ese impuesto lo retiene el escribano que realiza la escritura. And in case of a sale or a purchase, the person doing the deed is the notary, and they will retain the tax for the stamp. El impuesto en caso de locación de renta se determina en función del valor total del contrato. Es decir, si el contrato de locación es por 36 meses, se multiplicará el precio mensual por 36 y esa será la base. Okay. In case of a lease, it's based on the amount or the time of the lease. So if you have 36 months, you multiply the amount of the rent, the monthly rent, 36 times, and that would be the base to estimate the taxes. Bien, y en el caso de compra o de venta, la base sobre la cual se calcula el impuesto será el precio que conste en la escritura. And in case of a sale or purchase, the base would be the amount of De la operación. of the deal, the value of the purchase.
Y por último, solo en el caso de renta de inmuebles, hay que pagar un impuesto que se denomina impuesto sobre los ingresos brutos. Solamente en el de la renta, ¿no? Solamente en el de la renta, sí. Okay, then if you have a lease, that's the last tax, you have to pay gross income tax. Bien. Que se calcula sobre el monto mensual del alquiler. Which will be calculated based on the monthly amount of the lease. Esta liquidación también está a cargo del apoderado fiscal en Argentina. That also will be done by the proxy. En materia provincial, cada provincia, en materia de tributación provincial, cada provincia establece las alícuotas que se van a aplicar. Y estas alícuotas, además, están establecidas año a año, con lo cual no es posible dar una cifra cierta, sino que habrá que ver cuáles las alícuotas que se aplican en el momento de hacer la operación. ¿Se entendió esto, Susana? And every state has their own tax rate, and they change every year. And you only can estimate it the moment of the transaction when you have the rate. Basically, it's the same here. Yeah. Susanna, we only have like a 3-minute left. Oh, wow. Okay. Yeah, sorry, because I think we have to go to next presenter, right? How can you do that? I can do it. Can you tell him that we have to? Okay. Sebastián, se nos está acabando el tiempo, que ya ni sé la hora que son las 3:30 acá, 4:30 de ustedes. Pero yo tengo todo esto copiado, lo siento. ¿Puedo pasárselo a todo el mundo? Sí, por favor. Sí, Ya no nos falta mucho. No, y quedaba una parte que es muy marginal en el momento de tomar la decisión. Así que creo que con esto está bueno, podemos dar por terminada. Podemos darlo por hecho, así podemos ir con Uriel, que nos va a dar la parte legal. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you so much. So Gracias, Sebastián. Vamos Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. No, por favor, Mirta. A ver cómo. Ahí está. Voy a sacar. Susana, yo no sé si va a haber tiempo. Si quieren puedo presentar rápidamente lo que encuentre, pero puedo compartir mi presentación para que la vean después todos si quieren, y hacer después un relato de la presentación para los que quieran. Okay. ¿Sí? Okay. You can actually, you speak English, no, Uriel? Yes. Okay. Yes, Do the presentation brief, and if you leave us the presentation, yes, we please. can share it with the rest of the I leave the presentation in English, so you can find it and learn and studying if you want to. Perfect. Okay. Well. Thank you. So you can start, Uriel. Okay. Actually, the nice thing about Uriel, he's a lawyer, it's corporate law, and he currently lives in Miami. So if we need information and everything, we always can reach out to him. Yes. Well, about the forum, to begin, it's important to establish that Argentina has a foreign investor law and has signed a treaty with United States in order to encourage and protect investments. The main foreign investment law characteristics are grants equal right and obligation to foreigners that Argentine law provides to nationals, provide a definition of the foreign investors as any person or company domiciled outside of Argentina. It also includes Argentinian people and companies domiciled outside the country.
On the other hand, refers to local company with foreign capital. To be foreign companies must have more than 49% of the share capital or have the necessary vote to control the company. And the law allows transfers abroad or liquid profits and protects the repatriation of the investments. Well, the treaty grants equal right and obligation to foreigners. Also, prevent the investment from being harmed in any way with arbitrary or discriminatory measures. The treaty protects the freedom of entry and exit of investments and their accessory freely or without delay. That includes profits, compensation, dispute payments, proceeds of sales or liquidations. Regarding the jurisdiction, that is the main point of the treaty, because in the event of violation of the treaty, the investor can proceed to exceed arbitration. That is, we know, like a CIADI, yes. How to buy or sell, the procedure of buying a property. We want to talk about two intermediaries that make it possible. The realtors, the agent or realtor must have a degree or public broker and be registered in the Public Broker Association. The agent will ask the seller for the property deed that will prove that the seller is the owner of the property. He will also consult the public records to see if the property has legal sales restrictions like foreclosure, mortgages, or inhibitions. He will verify the identity of the people involved in the business. He has obligation to propose business with accuracy, precision, and clarity. To do this, the agent will visit the property, analyze its conditions, appraise it, and settle the sale price with the owner. Once the analysis is done, he will publish the property in his database and offer it to other brokers to find the buyer. Although it is possible that two agents are involved in the same transaction, one for the buyer and the other for the seller, it is in the event that only one is involved, he or she must look after the interests of both. That is different in United States, I think. The buyer and the seller will be responsible for any breach of contract or the regulation. He has the duty to keep strict professional secrecy, and he has the right to collect fees from each party. Once the property is selected by the buyer, the broker will receive the offer from the buyer, collecting a sum of money as a guarantee. If the offer is rejected, then the amounts will be returned to the buyer. And if the offer is accepted by the seller, then the instrumentation of the sale is carried out in those terms. Well, the notary is in charge of authorizing the sale of the property. As a main requirement, he must have a university law degree that is different, like United States, and be appointed a notary by the state, either by competition or by another notary. The notary must keep a book or registry where all the deeds of property sales contracts are recorded. Each page of this book is with a special security standards, is numbered, is issued by Public Notary Association, and the registry must be kept by the notary for up to 5 years, after which it is sent to the Public Notary Association. The buyer usually appoints the notary, but the notary must act for both parties.
and he's responsible to the buyer and the seller. The notary has a responsibility of attesting the identity of the seller and the buyer, obtained from public record the certificate to authorize the sale, like the inhibition certificate, property ownership certificate, valuation certificate, and report of death, like taxes, services, and club use in case. He must have the original title or deed or first testimony in sight. Yes? He has the obligation to withhold the tax and pay it. And regarding to the price payment, the notary does not require proof of payment in his presence. He can simply state that the seller said that he had received the money before and in full compliance. And important things, the payment can be made in a foreign account. It is not necessary to enter the money in Argentina. The deed or contract is the report of the fulfillment of the requirements, and once they have been fulfilled, he can authorize the sale by requesting the party to sign the deed. The document will be filed in the real estate registry within a few days for publicity to third parties. And once the publication procedures in the registry has been complete, the notary public issues and delivers to the buyer the first testimony of the deal, which constitutes the original title deed of the owner. I think it's okay, right? If you want, I can go on. I think so. A little bit more. Okay. So I think we have to, close right now. Okay. So our presenter, Emilio Caravaca Pajos, Sebastian Vagues, Uriel Fletcher, Mirta Libera, and Santiago Arnoldi. Thank you all for your time and presentation. Also, Susanna for the translation. Fine. I wish we have more time so we can ask question, but we have to leave now. So if anybody has a question, please email esmith@lirealtor.com. Okay, thank you all, and I hope we can see you in person in the future. We have to go. Bye-bye. Well, thank you very much. Thank you so much. Bye Thank bye. you. Bye bye.